out in the name of Jesus. I command this body to react. I command this body to vomit out every demons. I-vomit, isuka nimo na mga demonyo nga nagpuyo di sa imong sulod. Tanan nga connection sa yawa, sa imong kinabuhi, gikan sa imong espirituhanon, sa imong kalaglawas. Akong gimanduan nga mugawas karon sa ngalan ni Jesus. Come out in the name of Jesus. I command, you are under on my voice. You are under on the influence of the voice of the Holy Spirit. Right now, among gilangkat, walay mabilin diya sulod. Tanan gawas. Tanan walay mabilin sa sulod. Tanan gawas. Among gilangkat sa pangalan ni Jesus. Among gilangkat sa pangalan ni Jesus in the name of Jesus. Among gilangkat sa pangalan ni Jesus in the name of Jesus. Vomit out every demons in your life. Vomit out every demons in your life right now in the name of Jesus. Manggawas ni sa imong dalunggan, manggawas ni sa imong mata, manggawas ni sa imong tiyan, manggawas ni sa imong lawas karon kay giabog tani sa ngalan ni Jesus.